Chini khorang nai tonai khazon lukurok jeng tini phai sok pai jak jeng saimono hastewo jongbarini kutung boyar shipjajak yang ke uyang ya thongkrong bodol ro prochar soba kobang bot bai koplayong nan bagi prochar soba khlailai tongo haiken rally khlailai tongo jeng tini phai sok pai jak ompi constitution Kleine Ompiwo jeng phai sok pai jak oro basai tongo BJP tai IPF tini ongoi Shindu Kumar Jomatia boro basai tongo tai bono koplai bot bai Kebang bot bai keplai khainani bagi oro tini kaisa bazar soba songchajak phaidi jeng bini khuktai thaija thani gauro khana layano bangli jangnano koyo yang phainani bagai hake jeng tabo kok sana thanai oro bazai tongo BJP tai IPF tini ongoi Shindu Kumar Jomatia bohan loge tongo bini khuktai jeng saima layano hake taksak jora nongnini constitution je painani haikaba keplai bot bai painani besek public roni saramani tong ang asa khlayo IPF tai BJP bai jogali jak ngai actually ompi nogoro party IPF BJP jogali mung bai jong keplai kebang ku bot bai pas kaine hai ang khachongi tong nengla tamo wansok 25 থেকে 30 বছর 25 থেকে 30 বছর জরাতেই yaksi bodol bai jengno yaksi bodol bai tongi brono bot rewi sasono tonmani hotat lukurokni khawa slaimong haikaba poriborton wansumani abo tamni bagi ongna neng taw wansuk abno angkha khlayo o hani jonjati rok 25-30 বছর বামফ্রম সরকারনি শাসনো তংoi লাঞ্চিত বাঞ্চিত খ্লাইজাক তংমানো নগoi o tiprani jonjati rok mukti ngani belaike musumane bagai o borok tini পরিবর্তনের ফাইসিংও থাঙ্গই তংমানে বাগৈ जों गाहाम आसा खालायो परिबर्तन नंनाय nini against tabuk yaksi bodolni haikaba CPIM bodolni Daniel Jomatia bo basai tong hake neng besek jorati neng painani bot mari ro manno neng taw wansogabo ang asa खालायो ompi actually ST ompi nogoro 7 থেকে 8000 जों गोबांखौ खालाय पास लायनाय Chini khorang nai tong nai khazon lukurok norok khana kana ompi constitution basai tongo BJP tai IPF tini ongoi Shindu Kumar Jomatia boro basai tongo bono kebang bot mari bai bono kebang bot mari bai keplai khainani bagai tini oro kaisa prochar soba songchajak norok nukhana angli ungklogo borok ni tam hinai BJP tai IPF tini adong rok bono keplai bot bai keplai kebang bot bai keplai khanan bagai bin bagai oro kaisa prochar soba ekaba tam hinai rally songchajak oro rally ongoi tongo ayango tam hinai ompi thungnok khlawo ongnai kaisa kotor jonosabha prochar sabha norokno oroni mangfili jeng jotono phunui tongnai chini khorangni bisingti live telecast belai tam hinai orono ang phainukha BJP tai IPF tini kuthum laima panda onek borok rok kebang onek tong thogui je misil khailai tong haikaba rally khailai tong belai nai thotok norok nukhana misil ase kotorma jeng taibo oro phaine lukuro bai kok sawi dorongno phuruknai norok nukhana youth IPF rok tong thogui msawi rally kotorma o msawi khamtam lawi je msalai mani haikaba rally khaima norok nukhana chini khorangni bisingte yang norok tabuk nugui tongo BJP tai IPF ni flag thansakhe bro tilai rally khailai tong mani norok nugui tong khana haikeno gobangma tamhine BJP tai IPF tini adong rok haikeno oro basai tongo Shindu Kumar Jomatia BJP tai IPF ni ongai bono gobang bot mari bai keplai khanen bai oro lukuthum panda songchajak tai rally songchajak norok nukhana tabung nugui tongo chini khorangni bisingti sorasori live telecast haikaba sorasori সম্প্রচার norok nugui tongo chini khorangni bisingtei tam hinai tasingo o misil chini ganati lai thangmani ang sanamucho tasingo chini ganati lai thangmani je o misil belai kolok tai kotor অবনু পুইলা আগে দীর্ঘ 25 থেকে 30 বছর জরাতেই जों नुखा याक्सी बदलनि फान याक्सी बदलनि बिसिंति ओमति हाइ रेली कतर खाइजाकमानि फिया ताबुक 2018 फेब्रुवारि ओ अंगै तंगो विधानसभा चंगमारि आबन सिगांजे प्रचार सभा आबो BJP tai IPF tini ongoi जों ताबुक नुगै तंगो रेली कतर हाइकेबा प्रचार सभा कतर लुकुरक आसु कुथुममानि हाइकेबा स्लाइमुं परिबर्तन सानलाइमानि जों नुगै तंगो चिनि खरांनि बिसिंतै
जों अरनि पान्दा पाया sak जों नरकनो फुनुगि तंनाय अरनि मांफिलि तै आं हायनि सानामुचो जों तिनि फाइसक पाइजाक ओमपि ओ और बासाय तंग बीजेपी तै आईपीएफटी नि अंगै सिन्धु कुमार जमातिया बनो गोबां बुट मारि बाय कप्लाय खायनानि बागै और लुकुथुम पान्दा तै रैली संसाजाक नरक नुखाना वानजि हिन्दी तिप्रासा हिन्दी जतो नरक कुथुम लाइजाक बेलाय नाइथतक ओ मांफलिरक नरक नुखाना ताबुक नुगै तंगो चिनि खरांनि मांफलिबो ओमपिनि जिमि सरासरि लाइभ टेलिकास्ट सरासरि सम्प्रचार ओमपि आमचाइनि जिमि नरक नुगै तंगो आं हाय सानामुचु तिनि तामहिनाय हास्तेव जों साइमानो बसकांग 18 फेब्रुवारि व असेंबली इलेक्शन हाय कबा विधानसभा चंगमारी ओ चंगमारी व और ओमपी अंचल बाचाय तंगो सिन्धु कुमार जमातिया आईपीएफटी तै बीजेपी नि अंगै बनो गोबां बुट मारि बाय कप्लाय खानान बागै और आसे कत लुकुथुम पान्दा संसाजाक ताबुक नरक नुखाना हासु खातायनि गोबां मा लुकुरक बुरचुक बुरा हाय कबा सिक्ला सिक्ली रक बनो बिनि मुंगो प्रचार खायनान बागै और फाइसक पाइजाक नरक नुखाना बेलाय रैली कतर जों ओ मांफ्रिरक नो नरक नो फुनुगि तंनाय बेलाय वानामा सिंचा आं हायनाय सानामुचो आगे वो दीर्घ 25 থেকে 30 বছর जरातै ओमपी हास्तेव ओमपी अंचल जों नुगै फाइमानि जे याक्सि बदलनति आसे कतर रैली संजाजाक मानि फिया ताबुक 2018 चंगमारि ओखा ताइसा जुदा स्लाइमुं जों नुखा और गोबां मानो आईपीएफटी तै बीजेपी नो हामजागे हायकबा सपोर्ट खाइलायै परिवर्तन सानलाय ब्र और फाइलाय जामानि हाके नरक नुगै तंखाना चिनि खरांनि मांफिलिओ गोबां मा हासु खातायनि लुकुरक और फाइ कुथुमै प्रचार सभा मानजाक बानि हाका आयां तामिने ओमपी थंनख्लावंनाय कतर जनसभा आमांफिरक जों नरकनो फुनुंना थानाय हाके ताबुक साना क्लायो ताबुक जों केबो साइमायाखु चंगमारिनि रेजाल्ट बा तामंनो 18 फेब्रुवारि व अंगै तंगो विधानसभा चंगमारि तै सालनि यागुलोनो अंनाय हास्तेव विधानसभा चंगमारि हाइकेनो गोबां मा थंक्रं बदल यां याखे उयां या ब्रनि प्रचार सभा गोबां बुट मारि बाय कप्लायंनानि बागै ब्रनि प्रचार सभा संसाजाक हायकबा खाइलाय तंगो नरक नुखाना तिनि जों फाइसक पाइजाक ओमपि आमचायो हाइकेनो लुकुरक और कुथुमानि तै रैली खाइमानि नरक नुखाना चिनि खरांनि बिसिंतै हाइकेनो जों पाया साक जों नरकनो फुनुगि तंनाय तै ताबुक साना क्लायो ताबुक बातामंनो हास्तेव दीर्घ 25 থেকে 30 বছর जरातै जों नुखा याक्सि बदलनि शासन ताबुक 3 आगस्ट बा तामो रेजाल्ट नखानो बाहायबो अंनो अपतिरकनो अपति मांख्रिरकनो चिनि खरांनि बिसिंतै नरकनो आपडेट रि तंनाय नरक नायतंदि चिनि खरां तै ओ रैली पाइबो जों आयां तामिने ओमपि थंनख्लान चिमि जे लुकुथुम पान्दा हायकबा प्रचार सभा आ मांख्रिरकबो चिनि खरांनि बिसिंतै नरक नुगै माननाय लाइभ टेलिकास्ट हायकबा सरासरि सम्प्रचार नरक नायतंदि चिनि खरां क्यामेरामैन मलिन देबरमा बाय आंसित कलय चिनि खरां
Tan cái thật đâu.
bwskangno kok narungnai ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চানি প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক শম্ভুদেব বর্মা মহোদয়। Lain hab deh, lain bare tatang deh. সভাপতি মন্ডলী সভাপতি মাননীয় শঙ্কর কলই মহোদয়, Masalah mulai amat sibuk mak. প্রিয় নেতা সিনিয়রনি বিজেপি আইপিএফটি ভাই বিধায়ক প্রার্থী মাননীয় সিন্ধু কুমার মহোদয় সহ ও এলাকায় দিল্লি ও জনসভার হহম দলব্দি কিষাণী বাগে বিভিন্ন বুথ এলাকায় ফাইনায় ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা তাই আইপিএফটি বুথ স্তর যারা ফাইনায় কর্মী নেতারও তাই চিনিও জনসভারও নাইনানি ফাইনায় চিনি মাইত্রী খরংখনা হরিতমনাই ও অপি এলাকানি শান্তি প্রিয় ভরগ্র যতরণ ভারতীয় জনতা পার্টি তাই আইপিএফটির তরফ থেকে চৌহানি জি ভাই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আপনাদের সামনে আপনাদের কিসা সমারোহ ও এলাকাও কমিউনিস্ট পার্টির কেধার বাহিনীর কিছুদিন সেকাম মিয়া জড়াতই বিভিন্ন এলাকাও থাঙ্গই সাধারণ বরফ ভোটার শক্তি স্থানীয় বরফ থাঙ্গই একদিকে ধাধন বিলি খাইনানি সামন খাইখা অপরদিকে দুর্বল পরিবার রক্ষায় কসম পরিবার নিয়ার থাঙ্গই আরো শিকরি সকর খাইয়ে বরক মুস্কাঙ্গ ভাইকে বুট আদায় খাইবান্ন আমরি রগই বরক উঠে পড়ে তারা লেগে আছে আমাদের এমপি এলাকায় অত্র এলাকায় তাবুক ও এলাকানি ভরক সাধারণ ভোটার যারা একেবারে সাধারণ তঙ্কসন্ত নয় ফিয়াবার শান্তিকামী ভরক ও রাজ্যনি পরিবর্তন নয় ত্রিভুব অম্পিনগরনি পরিবর্তন কাঙ্ক্ষী বরক বরক তাবুক যেখানে ন থাকো যেখানে বিধি প্রদর্শন খায় আজ এখনো ভরক উল্টা প্রশ্ন খাই দেখা নগর তিন ভারী এমএলএ মাননীয় ধারিয়ার জমাতিয়া মহোদয় নগর প্রতিশ্রুতির ক্লাঙ্কা ও এলাকার সমস্ত ভরক্তি কল্যান্তি ফাইনায় ও এলাকা উন্নয়ন ভন্না হরতি ফাইনায় এলাকাও
স্বাস্থ্য পরিষেবানি ব্যবস্থা করি স্বাস্থ্য পরিষেবানি সামগ্রী ব্যবস্থা নং খাইনায় ও এলাকাও যারা মজুর শ্রেণীর বরক্ত নাই তাই চালাই দফানি বরক রক্ত বরকটি সামগ্রী সুযোগ সৃষ্টি খাইনায় ও যারা বেকার বাহিনী তো যারা তাবক ওক শাসক দলনি লগেও ডিওএফ আই টিওএফ নেই বরংনি লগে লগে রক্ষারই বরং বাড়ি ডাকি জাগই এলাকা ও সন্ত্রাসী যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই বরং তো ভারে ভারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রেখা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই বরণিবাগে চাকরির ব্যবস্থা হয় নাই অথচ কয়েকবার নির্বাচন থাকা কয়েকবার নির্বাচন ক্যান্ডিডেট সংখ্যা অনেক কমিউনিস্ট পার্টির নেতারও গৌরব কগ্রখা নির্বাচন পাই থাকমানি পরে নির্বাচন জিতিমানি পরে বরং প্রতিশ্রুতি বড় খিলাপ রেখা তাবুক বহাইনো বড় কবর হাইকে বরং উপলক খাব রমৈতম আংকিনি বরং থাই কই নাই বরং তারে আহ্বান কই নাই নং তাই বুসুক ঠকে যাচ্ছি নাই নির্বাচন পাইকে ননো প্রতিশ্রুতি বন্যা আর বন্যা নির্বাচন পাইকে ননো তাই সিলিয়া অমহায় বেঈমান বিশ্বাসঘাতকতার দল কমিউনিস্ট পার্টির তাই কাই সামান্য বোধ আপনি সন্তান হয়েছিল প্রতিটা মহল্লা প্রতিটা পাড়ানে প্রতিটা পাহাড় নির্ভরক তিনি এমন ভয়ঙ্কর ইতিহাস সৃষ্টি করে আমি অম্পিনগর ও ইতিহাস সাক্ষী নয় 2018 নির্বাচন 2018 তারিখ নির্বাচনের পরে 3 তারিখ যখন গণনা নয় 3 তারিখ রেজাল্ট আপনি সংকয়ার তংবাইনি অরণি সিপিএম নি কেদার বাহিনী থেকে শুরু হয় সিপিএম নি যারা বড় বড় নেতা সিপিএম নি যারা কেদার বাহিনী সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শিগগিরই সকল বড় মুঠারি রাজনীতি হয় ক্ষমতা কিবিলি ফাইনালি যারা সেক্টর বাইর বড় যত্তর গান্তি নগ বিসিং হামি মা থাকবাই না গান্তি নগ হামাই মকাল সময় বড় তাই অঙ্করে মালিয়া অমহায় অবস্থা বড় তৈরি নাইখা তাকুর অমুকুগ্র যারা কেনার বাহিনী বড় জনসভা প্রতিটা জনসভা 3 তারিখ দিন নরক সিংমাই মালাই ফাইরি হিনে বড় হুমকির ধমক হয় সংসারাই তিনিও সমাবেশ বিশিংতি সংসারাই আপনি সময় হইল কি বিলি থাঙ্গই আপনি শুনে এলাকাও আপনি শুনি পাড়াও সাদি 3 তারিখ দিন নরক শ্রীনগ ফাইদি নং নিমন্ত্রিত আনি নগ ফাই নং দাইল বাচ্চা ফাইদি বেরমান গতি বাই মাই খপসা সাফাইদি আপনি শুন তৈয়ার তন্দি বড় ভাই সন্ত্রাস বিশিংতি রাজনীতি শৃঙ্খলা শিগগিরই সকল ভাই বরক্ত বান্দি হই ওর বরক্ত বিভ্রান্তি খেলায় তাতাল কক সাহই ওর ক্ষমতাও ফাইনালে বাগায় চিনি রাজনীতিয়া প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরানি সার্বিক উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী যিনি যে আবেদন যে আহ্বান সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও মূল মন্ত্র তুই তিনি ত্রিপুরা তিনি অগ্রসর লেখা পাল বাক্সাকে বাঁচাখা আইপিএফটি যে দাবি দিশামানি ও আইপিএফটি দাবি হয়তোবা সিপিএম নানাভাবে বরক্ত বিভ্রান্তি খয়নাই লাগই ও আইপিএফটি ছোট লঙ্কা পার্টিনে আখার গাড়ি চেষ্টা খয় जों अरनि सिमिं साख्लायनाय 30 जनसभानि माध्यमे जों प्रतिटा जायगायाव प्रतिटा न'आव जों उखरांनो तुरिनाय बुसकांनि 3 तारिखआव कमिउनिस्ट पार्टिनो जों लांटाखै आहारनाय आपनार संतरि गामि এবং কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত কেনার বাহিনীর আপনার তিনি হুঁশিয়ার খাইছাও হুঁশিয়ারি রিছাও নরক লাংটা মানবাইনায় কাজে তাকুর মুকুগ্রক আনিসলাই উপ্রগতাইনু ভক্তা কাহাম কাহাম তবু শ্রী আসাম প্রদেশটি এমপি ফাইসক পাইজাক শ্রী প্রার্থী আপনার সঙ্গে যত্তরি শ্রী যাক অর জনপ্রিয় নেতা শ্রী সিন্ধু কুমার মহোদয় বাবু আপনার সঙ্গে বিস্কাগ কপ্তার ঠায় আপনার সঙ্গে সজ্জনময় দজ্জনময় শ্রী ভক্তানি ভক্তা যারা তঙ্গাই বর্ণে বক্তব্য খেলানোর চেষ্টা করেনি ও বক্তব্য জানি যা পাড়াও থাঙ্গই সমস্ত ভোটার সারি সাইনায় যাতে করে উপস্কানি 3 তারিখ ওর যারা যিনি এগেনিস্টে বাঁচা নাই যিনি প্রতি
পক্ষ শাসক দলের ক্যান্ডিডেট দানিয়াল জমাতিয়া যে সিম্বল তিবাচা খা সেখারা আঠুরা হাতিক করে চিহ্ন ও চিহ্ন নসং অরণে হুই কি বেশি নাই গোটা ত্রিপুরা মানে সুযোগ ছিলাই গোটা ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট মুক্ত ভারত जों সালামনাই আইনি বাগে जों তৈরি খা তারপরে কংগ্রেস প্রার্থী সুবিধাবাদ প্রার্থী ও শাসক দল কমিউনিস্ট পার্টির চুবাদানি খিতং যে ভূমিকা পালন করে কংগ্রেস প্রার্থী দানিয়েল কাইপে বড় জামানত জব্দ মাখাইনা কি জানতে বাবা জানলে তারপরে শ্রী ভরতনতী রাজনীতি খয়নায় বিভ্রান্তি খয়নায় ও কমিউনিস্ট একটা উন্পক্তি চুবানায় আইএনপি তিনি প্রার্থী রামকৃষ্ণ জমাতিয়া করার চিহ্ন তুই বাঁচা ভাইও আপনার সংসত্তনু সজাগ তোমায় বড় বখরক ফাল্লাই পার্টি ও আইএনপি দিন কাংসা পানো বদরিয়া ওই ও প্রার্থী জামানত জব্দ চুম্মা খাইনায় কাজেই আপনার সঙ্গে হাই কই ফিরায় সিনি ক্যান্ডিডেট তো দামারি ও বদরই ওর কমসে কম 10,000 ভোটটি ব্যবধানে সিংবড় কপড়াই ফ্লাইলাই আগামী 3 তারিখ রঙিন দিন খেলারি দিন ফুলিনি দিন আদির বিজয় উৎসব বিভাগে আপনার সঙ্গ বাজি তাই রং পাই তৈরি তম্বাইদি প্রস্তুত তম্বাইদি তাকুর বুকুক রক্ষণ বিজয় উৎসব ফ্লাইলাই নাই ও বিজয় উৎসব ও যারা শাসক বাহিনী তমনাই শাসক দলনি নেতারক তমনাই শাসক দলনি বিভিন্ন স্তরের কর্মী তমনাই গণমুক্তি পরিষদ নেই ট্রাইবেল লোক থপে নাই অমহাই সংগঠন অবস্থান কবক নাই নরবু ফাইনি দরজা খোলা অর্থাৎ দগার খুলব যাক নরবু সুনমাই ফাই আনন্দ উল্লাস খাইবেদি বিজয় উৎসব খাইবেদি जों নরনি থানিবু কবক ফংনারগো আংটাই আনি কক্ন ফলক নিয়া তাকুরো বুকুগ্র এত কষ্ট খাই আপনার সঙ্গ তিনি সমাবস্ত মানে জনসমুদ্রনি রূপরেখা আং তিনি আইপিএফটি এবং বিজেপির তরফ থেকে আপনার শূন্য বেলায় কে ধন্যবাদ মাইয়া ফারো কষ্ট নিয়ে পরিশ্রম হয়ে যাবে আপনার সঙ্গ তিনি আরো সামিল ফাইবেখা সমুদ্র নরকনি বুসাগ্ন বেনক ফাইবেখা ওরা একটা ইতিহাস সৃষ্টি আপনার সঙ্গ পাইকা হানি বাগে আপনার সঙ্গ তাই হইসা আরে অসংখ্য ধন্যবাদ ফুলমাইয়া ফারো আরে বক্তব্যটি শেষে একটা স্লোগান তিসাবাই স্লোগান নেই লগে লগে আপনার সঙ্গে যত্ন স্লোগান তিসাবাই নেই চলো পাল্টাই চলো পাল্টাই চলো পাল্টাই ও স্লোগান রক্ষণাই অর সিপিএম খাই তোমলাই রক্তাম হন্নাই সাই দেবান ভাই আপনার সঙ্গে চলো পালাই সিপিএম খাসিয়ে গেছে স্লোগান খায় চলো পালাই ও আতঙ্ক বাই বরকটা কিরাই তুমি বড় ভরত হই মুক্তি মানলিয়া তাকুর উপরক আনি কবরণ থাকা যতন খুলুমখা যতন অভিনন্দন ইয়াপার ফিরো ভারত মাতা কি জয় বন্ধে মাতরম বিজেপি আইপিএফটি আইব্লক মনোনীত সভাপতি আদরণীয় शंकर कलई उनको हमार श्रद्धेय प्रणाम और आसाम से आए हुए राज्यसभा की सांसद हमारे आदरणीय श्री विश्वजीत दाइमारी जी को भी मेरा सादर प्रणाम और आसाम प्रदेश की विधायक यानी कि एमएलए आदरणीय सर सिंघी साहब को भी मेरा सादर प्रणाम और मंच पे विराजमान सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम तय और जो तो फाइने रंग ओ मातो उपस्थित जाक आनी खाजानी मा फानी समान ताकुते बुकुक समनबो बेलाय के ना हामबाय मारु तामनि बागे हिंके सिंतिनी और कुबांग मा जरा लबे कक साजंनाय आफानो जरा किसी जानी बिसिंतै गोबां मा सामुं कतर खालायनानै कबो सानानै दिगि थानाय दङ सिंगारो तिनि नुखा बोसगां 2018 विधानसभा चौमारिनि बागै त्रिपुरा राज्य बीजेपी बा आईपीएफटी कथालायै 25টা বছর সিপিএম नि अपशासन থেকে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীনা মুক্তির লাগি বাগै ইয়ারলাই খাবাই খা থানসাকে
या प्रिबाग साका चिंताबो हिमलाई जा अमनो हिमलाई बानुगै ताबो ओ त्रिपुरानी सीपीएम रो रखे खबर चालाई जा बने बागे सीपीएम रो ताबो खबर चालाई जा 25টা বছর কর্মচারী রণ থকগৈ ফাইবারি 25টা বছর শাসন খাই তংনিব রেগা রগনি রাঙ চাউই রেগা তাংলাই রণ থকি ফাইবারি 25টা বছর সরকার তংমানি ইয়াগুলোবো অরনি শিক্ষিত বেকার রণ চাকরি লাইয়া থকগৈ তংমানি আবনি জবাব রণানি সিং সঠিক সময় 18 তারিখ সপাইলা হাতা ফুকচং তাবুক সিং জবাব রণানি রছিনাই তাবুকে চাকরি খাইনে বিহিক সংতাবু লেখাপড়া করি ফানো বসাই সঙ্গ শুনলাইও নংনি চাকরি খাইনে কর্মচারী সংগঠন হইতে পে কমিশন মানে আবো তামো শুনব কিসা বুঝরি সানা বাহানি শুনো বিহিক সং বুঝিনা মতন যাবো পে কমিশন তামো আই নগান আর্মি চাকরি খাইনে তংখা বংনিকে বেতন কেবাংমা আর্মি চাকরি খাইনা নি বিহিংনি বুক তত্রাখে রাংসাংনি সেন কতরমা और विधानसभा सेक्रेटारिएट चाकरी खाइनाय निके रांचां चेन मालेमा कानो हाइपानो कायजा खुरबुमा उभाजों रहमानि केबा बिहि गोसुना मुतुंता बोबो चाकरी नंबा चाकरी तामनु बालो रांचां चेन सुरु तांसा कानरि मालियाता हंजापुर के बसाय साता सिंगे पे कमिशन बुनि से को ओ पे कमिशन नंगे ताबुक सालाइता ए पे कमिशन त्रिपुरा सरकार 25টা বছর सीपीएम और कर्मचारी थकगै बेतन कम दुई तंगमानि आपन पे कमिशन तब बीजेपी आईपीएफ तिनी जुट सरकार फाइके 7 पे कमिशन सुनर नाय आपरो के चिंगुनन रांचांग चेर कतमा कानरि मानायगा बिहि खुसिंता बिहि खुसिंग ताबुखे बुझबुझाइ बुझि साइकिन रफ्रु ताबुक जदिनो पे कमिशन नखिले बुसें मानायबा साइकिन ता ताबुक जे 20,000 माने तंगनाय रखे 40,000 मानाय 25,000 माने तंगनाय रखे 50,000 मानाय इंगे ताबुक बिहि साउ आगियो खेनाना आंगागानानि बोजिंग जाला किरि जागेছে চেখরা ত্রাও বদ্রু ताबुक हुंगे पे कमिशन तो उन्नानि बागे बद्रिनो ताई किरिलिया आईपीएफ बीजेपी जुट नियो ऑन पी 41 नंबर दा बरगो बुद्रुई आईपीएफ बीजेपी जुट सरकार नामे पे कमिशन तो बुझिने के बा सीपीएम रो खबर से एखा नु सिनाइबा खबर मासा सिनाइबले सुमुखे चाकरी खाइने ने कोसी ताबु खेरेगा तांने रो और केंद्र नि मंत्री रो फाइ साइथा करने सिंग यांके सीपीएम सरकार माथे मैदान सावो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी नि सरकार रेगा कमरी रेखा रांग रहियापु सिंग ताबु सावैमान तेतामा सेंट्रल गवर्नमेंट रेगा तांने रो मजदूरी दिनो 340 টাকা का रहरि दंगो और अखे सिंगा 172 টাকা ते बाकी रां साबसा ताबु जतन सालाइबले आगियो रेगा माता यांने कि जागे सीपीएम फेलेक्ते मीटिंग थांले रं दाउ साउ रेगा तांना बागेले ते सीपीएम नि लगे थांलिया सालसा तांमा से दिबसानि रांमानो सीपीएम ते बुद्रिया ताबुखे आईपीएफ बीजेपी जुट न बुद्रुई 340 টাকা रेगा मुजरी ना सिनाय ने ताबुक रेगा तांने रगो खा दोसांगरि खावै फान फानलाय जागेबा सीपीएम खबर जानायबले ताबाबु सिमिया 25টা বছর সরকার দঙ্গই একটা চাকরি ঠিক মতে রিমাই আনগেবা চিনি মন্ত্রী সাকাবলে বিজেপি আইপিএফ জুটনি সরকার গঠনকে 50,000 শিখলা শিখলি রকম চাকরি নেনগেবা আসুক শিক্ষিত বেকার বা 25টা বছর এই সিপিএম ঠকক জাংমানি ছিলাই আইপিএফ বিজেপি জুট ন বুদ্রুই সরকার গঠন খাইই 50,000 শিখলা শিখলি চাকরি মানথুম বলি বাড়ি সিংহ তাবো বিজেপি আইপিএফ জুট ন বুদ্রু সিনাইগেবা সিপিএম বা খবর সে এখানে দাম সিনেবা ताबुके खबर सामang सामang हाई प्रेशर बारी के बाद बाजार पुनबाहन फाली मालिया पुनबाहन जा खान के बाद बीपी बारी बले ए बीपी बारी खान के माथा खराब पननाय पीठ पननाय हार्ट अटैक पननाय स्ट्रोक पननाय और जरा खो रेगा तांनि नगो कुलुगिया माइतुनो चानाय राव हाइके समबाय माइतुनो सालाय तंलाय तिखा समबाय माइतुनो चाइ फुलु फाना आनि बिगिना दाखो बुखुक सं तेई नरन बुद्लिया अब नर तिनि बुझिवै नादी अमन प्रमाण এই নকলাও এই রেলনব নকলাও আসুক বড় প্রথম মানি তাকুক স অমন প্রমাণ খাইরু এবার সিপিএম আর আসবে না কাঙ্কান কেবা তাওবা খবর চালাই যাতলে বুঝছিটাং নুখা এবিপি নিউজ নি রিপোর্টার বিজন ধর্ম সম্মানী
tangi orang ni bumi putra nala ni tinggi ni mata huni sama dewa psychology tamufu তার মানে বড় আবুনো থকজা গো তুই কা হামজো বড় থকজা গা বতি গেছে কক সাউনি দে আবু সুদসিনি বড় গেছে মিয়াবলে त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्य में पानी और जल की सुव्यवस्था कराई पीने के लिए विशुद्ध पानी का कोई व्यवस्था नहीं किया ये सीपीएम की सरकार ने और आज उनको समझ में आ गया इस वजह से आज सीपीएम से टूटते हुए रिश्ता तोड़ते हुए बीजेपी आईपीएफटी झूठ के साथ जोड़ गए हैं सभी लोग बने बने ताबो खिताम सभा कब अंजरे किसमा सालांग सिने क्या আগে আমরা বলেছিল 25টা বছর কি কারণে সিপিএম শাসন করতে পেরেছে 37 লক্ষ মানুষকে সেটা একটা মন্ত্র আছে তার কাছে সেই মন্ত্রটা হলো ভূতের জালে ব্রাহ্মণ ফাঁসলো মন্ত্র পড়বে কে কিন্তু আমরা 25টা বছর এই ভূত নামক সিপিএম থেকে 37 লক্ষ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোনো মন্ত্র খুঁজে পাচ্ছিল না কিন্তু আজকের দিনে আমরা বিজেপি আইপিএফটি জোট হয়ে সেই মন্ত্রকে খুঁজে পেয়েছি সেই মন্ত্রটা হলো চলো পাল্টাই সেই চলো পাল্টাই মন্ত্রকে শুনে সিপিএম নামক ভূত এখন বলছে এবার চলো ত্রিপুরা থেকে পালাই তাদেরকে পালাতে হবে लेकिन यहाँ से पलाने नहीं दूंगा रोज बेली का हिसाब दिए बिना कहीं जाने नहीं दूंगा और इतना जितना त्रिपुरा में 25 साल भ्रष्टाचार किया है घोटाला किया है और अपने गरीब का हाथ मार के अपने जेब में डालकर रखा है उस जेब से पूरा निकाल कर देना होगा तभी यहाँ से भागने के लिए भी जाने दिया जाएगा सीपीएम वालों को बनी बागई বলিবাগে প্রস্তাবতার হিন্দা এখন তারা কি বলছে জানেন যারা সিপিএম এর গড়ে ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত বেকাররা সিপিএম এর সাথে আর থাকতে চাইছে না তাদের গড়ের যারা কি বলে কর্তা ওই কর্তা সিপিএম এর নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাদের ছেলে মেয়েরা সিপিএম এ আর থাকতে চায় না গান করে করে সিপিএম দল সেরে আমাদের দলে চলে এসছে দিনে দিনে আমরা দেখেছি আজকেও জয়েনিং হবে কি গান করে জানেন সেই গান বাংলা দিয়ে গাইলে নাকি খুব সুন্দর হয় সেটা আমি বাংলা দিয়ে গাইয়ে শোনাবো আপনাদেরকে সেই গানটা হলো কলকাতার বাংলা ছায়াছবির একটা জনপ্রিয় গান চোখের জলে একটা গান আছে তো সেই গান এখন তারা গান গায় এই শিক্ষিত বেকাররা চোখের জলে বাসিয়ে দিল মনের সিপিএম চোখের জলে বাসিয়ে দিল মনের সিপিএম আর হবে না রে আর এবার গড়বে না সরকার আর হবে না রে আর এবার গড়বে না সরকার তবু তারা পুস্তার ব্যানারে লিখে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার নাকি গড়বে কিন্তু অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়বে না এবার ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এর শাসন খতম হতে চলেছে অষ্টম নেই होने वाला বনি বাবিনে বনি ইমাম অষ্টম ইমাম এই অষ্টম তংসিনায় এখন বলছে যাদের ঘরে পুরুষরা চাকরি করে কর্মচারীরা এখন জিজ্ঞেস করে কর্মচারী বাইরে বুধই দুই একদিন আগে বুথ দিতে গিয়েছিল তাদের বুথ ব্যালটের মাধ্যমে বুথ দিয়ে আসার পর তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে কি গো দাদা এবার কি অষ্টম চাই না সপ্তম চাই না অষ্টম জিজ্ঞেস করে এর অর্থ কি জানে তারা বুথ দিয়ে আসার পর জিজ্ঞেস করে যারা পুলিশ পার্সন আছে বা সিভিল সার্ভিসে যারা আছে যারা ইলেকশনে ডিউটি করেছে তারা আগাম বুথ দিতে হয় বুথ দিয়ে আসার পর তারা জিজ্ঞেস করে এক दूसरे को पूछता है क्या है দাদা এবার কি চাই সপ্তম চাই নাকি অষ্টম সবাই বলছে আরে আমার তো অষ্টমের প্রয়োজন নয় সপ্তমের প্রয়োজন তাই সপ্তমের প্রয়োজন বলে আইপিএফটি বিজেপি জোটের চিহ্নকে ভোট দিয়েছে এই অষ্টমের আমার দরকার নয় আগে সপ্তম আসতে দাও সেই কারণে মাথা তো গরম হবে মাথা গরম হবে বরফ রাখলে আর ঠান্ডা হবে না বরফ রাখলে আর ঠান্ডা হবে না তাই আমি বেশি লম্বা করব না আমার বক্তব্য আমার পেছনে আরো আদরণীয় ব্যক্তিরা আছেন উনার মুখ থেকে আরো ভালো ভালো শুনবেন তাই এই বলে মসাউইন আমি কপ কিসা জরানিং নেই তিনি বারে আসুন সিতন तेगो मंजल फैनाय पार्टी आईपीएफटी वाइस प्रेसिडेंट हेमंत जमातिया
तेबो मानजा फैनाय सिनि नगरा अकरा आसामनि एमएलए अशोक सिंहा तेबो मानजा फैनाय सिनि नगरा अकरा आसामनि एमपी बिश्वजित दैमारी तेबो मानजा फैनाय पार्टी आईपीएफटीनि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशननि आईडब्लिउ तेनाली मानजा फैनाय एजीएस जसदारनि जमातिया तेबो मानजा फैनाय भारतीय जनता पार्टीनि हिंगै सिनि प्रेसिडेंट शंभु देबबर्मा तेबो मानजा फैनाय पार्टी आईपीएफटीनि नर्थ अरुणाचल डिविजननि प्रेसिडेंट अर्जुन कलय ते पार्टी आईपीएफटीनि वाइस प्रेसिडेंट वीर बहादुर जमातिया सोना आंनि खाकचमा हामबाय ते सिबायाफोरो ते सिबायाफोरो दिनै अर्जुन सभायाव फैनाय आंनि खापांनि ताय ते बुखौ सोंना न'नि थानायाव आं कयो न'नि हामजाकमा आंनि खाव दङो आरो हामजाकमा न'नि अरबो दङो आं खाख्लायो तिनटे अजराव अम्पे 41 नং एसडीओ रांसांनि साल सफाइखा 18 तारिख 5 तारिख फाल्गुन मासाव सिने अतिपा जनजाति हमने मुक्तिनि लामानि बागै जों दिनै कुथुम लायै जों दिनै वानस लायै अजना सभायाव फायनायनि बागै आंनि खापांनो हामजाकमा खाताय खातं थखा तारपरो যতদিন সাইমানা অতিপা রাজ্য দীর্ঘ 25 বছর লাগাতার বামপন্থী শাসনের তঙ্গই শোষণতাই বঞ্চনা খাইজাক তঙ্গই আবরণী ইয়াংনি মুক্তিনের বাগৈ আইপিএফটি বিজেপি জোট তঙ্গই অতিপা জনজাতিनि हालत स्लाइड नायने वानसवै अरजन तिनि वानसवै फैनाय दङ नबो वानसवते जों तिनिओ खापां सिलाङै सिनि बसगंनि सालो जों गोथार भोट नायजो भोट একটা ভোট না वानसवै सिनि दाबारिओ बोलवै जय जुत खायना बागै आं कयजाबो आं ननि थानांथाय ककमां सालिया ननि थानायाव आंनि खामजाकमा गोबां मा फुनुमाया फानो ननि हामजाकमा नों आनुरावै ननि थानाय तैवैसा आशीर्वाद सांगै आं खुलुमया फानो आंनि गावनो अदम थाखा आईपीएफटी तै बीजेपी लॉन्ग लिव भारत माता की जय खुलुमबाय जीतो नैनो खुलमखा আমি আপনাদের ভাষা জানি না আমাকে ক্ষমা করবেন আমি বাংলা দিয়ে বলবো হ্যাঁ আমি কিন্তু জানি না আপনাদের ভাষা এইজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আজকের এই নির্বাচনী সভায় এখানে উপস্থিত অম্পিনগর ভারতীয় জনতা পার্টির মণ্ডলের সভাপতি মহোদয় আইপিএফটির অম্পিনগর মণ্ডলের সভাপতি মহোদয় আইপিএফটির এখানে উপস্থিত কার্যকর্তারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আপনাদের সবার পরিচিত আসামের সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারিজি মহিলা উইংয়ের সভানেত্রীজি আর আমার সামনে বসা ভাইরা বোনরা মা বাবারা সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন সত্যকারে আপনাদের উপস্থিতি আজকে প্রমাণ করে দিল আজকে এই সিন্ধুজি জিতে গেছেন এই ইলেকশন জিতে গেছেন এত বিশাল জনসমুদ্র দেখে আমি আপ্লুত হয়েছি সত্যিকারে আপনারা পরিবর্তন চাচ্ছেন বিগত 20 বছরে মানিক সরকারের যে কুশাসন তারে আজকের প্রমাণ আপনাদের জাতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা করা রাখছিল কোনো ডেভেলপমেন্ট আমি দেখিনি বিগত 25 বছরে এখানে কোনো কাজ হয়নি এত সুন্দর ভূমি আপনাদেরকে বাইরে যায় কাজ করতে হয় এত মাটি এত সুন্দর পাহাড় দেখলেই ভালো লাগে কিন্তু আপনাদের কষ্টের সীমা নাই
এই জন্য বন্ধু সময় আসছে, চলো পাল্টাই, যেটা বলি সত্যিকারের পাল্টাতি করতে লাগবে আপনাদের দ্বারাই, আপনাদের উন্নতি হতে হবে। আমাদের মোদিজি একটা কথাই বলে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমাদের সবার বিকাশ হইতে হবে। আমরা বহুত পিছিয়ে আছি। আপনারা জানেন আসামের একটা ঘটনা বলি, 2012 সনে আমাদের কোকরাঝাড় জেলায় যে আমাদের বিশ্বজিৎ দৈমারিজি আছে, গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল, বহুত লোক বড় ভাইদের প্রাণ গিয়েছিল, মুসলমান ভাইদের প্রাণ গিয়ে ডেইলি গন্ডগোল হইতো। যখন 2014 মোদীজি ক্ষমতা আসলেন, তারপর কি একটাও ঘটনা ঘটে নাই, সব শান্তিতে বসবাস করছে। আমরা চাই আপনারা শান্তিতে থাকুন, উন্নতি, ভারতের উন্নতির পক্ষে আপনাদের যোগদান হোক। কেন মা বাবাকে ছেড়ে দিল্লি যায় সিকিউরিটির কাজ করতে লাগে, চৌকিদারির কাজ করতে লাগে? এত সুন্দর ভূমি আছে, আপনাদের শিক্ষার অভাব, স্কুলের অভাব, সবকিছুই হবে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি আইএফটি মিলে এখানে সুশাসন দিবে। সত্যিকারে আপনাদেরকে বহুত কষ্ট লাগছে না? আমি বিগত 2-3 দিন দেখলাম পাহাড়ে জল নাই, স্কুল নাই, কিছুই নাই। এখানে একটা এমপি নগরে একটা কলেজও নাই। আপনারা বিপুল ভোটে সিন্ধুজিকে জিতান, আমরা যত্ন নিব আপনাদের এই এমপি নগরে একটা কলেজ স্থাপন করব আপনাদের। আমি নিজে পরীক্ষা দিব। আমাদের বিশ্বজিৎ দৈমারি আছেন, উনি একটা বৃহৎ নেতা, উনার কথা বহুত চলে মোদীজির কাছে। আপনাদের সৌভাগ্য যে উনি আজকে আপনাদের মাঝখানে আছেন। সত্যিকারে খুব ভালো লাগছে আপনাদের। বিগত দিনে, আগন্ত দিনে আপনাদের উন্নতি হবে, এটা চিরসত্য কথা। আপনারা সুখে থাকবেন, এই হরা ভরা গ্রিনারি ত্রিপুরায় আবার ফিরে আসবে আপনাদের জোয়ারে। বন্ধুগণ, একটা কথা মনে রাখবেন, ভোটের দিন কিন্তু 18 তারিখে আপনারা কেউ ভুলে যাবেন না। প্রতিজন বাড়ির থেকে আপনারা যত সঙ্গে আসছেন সবাইকে ডেকে আনবেন। প্রতিজন যাতে মানুষ পুরা দমে ভোট দেয়, 90% যাতে পোলিং হয়, সেটাই আশা আপনাদেরকে করছি আমি। বন্ধুগণ, কোনো বিভ্রান্ত হবেন না সিপিএম এর থেকে। বামপন্থী বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নাই। কেন্দ্রে আমাদের সরকার, ভয় খাওয়ার কোনো কারণ নাই। আগন্তুক যুগ যাতে সুখে যায়, আপনাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ করলাম। যে জুলুস আপনারা আজকে দেখিয়েছেন, সেই যাতে জামাতিয়ার বিজয় উল্লাস আমরা যাতে ভালো এর চেয়ে ডাবল যুগে, একটু ডাবল ফুর্তিতে আমরা পালন করতে পারি। আপনাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, আগন্তুক দিনে আপনাদের উন্নতি হোক, ঈশ্বরের জন্য কামনা করে আমার ছোট্ট বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। बे मिटिंआव उपस्थित जोंनि आसामनि विधायक एमएलए बरम गोनां अशोक सिंघी, बरम गोनां माने सम्मानीय, आदरणीय। तो जोंनि बरम गोनां आईपीएफटी नि भाइस प्रेसिडेंट हेमंत जामातिया, ते वीर बहादुर जामातिया, जोंनि आईपीएफटी नि एजीएस जितेन देव वर्मा, आईडब्ल्यूएफटी नि एजीएस बरम गोनांजो जसुदा रानी जामातिया, जोंनि त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी नि एसटी मोर्चानि जीएस शंभु देव वर्मा, डिवीजन आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट अर्जुन कलय, मंडल प्रेसिडेंट शंकर कलय, जोंनि प्रिय प्रार्थी कैंडिडेट बरम गोनां सिंधु चंद्र जामातिया, और यहाँ उपस्थित हमारे एमपी समष्टि के बहुत सारे गांव से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, आमी सबाई जाने 18 तारीखे एखाने त्रिपुराय विधानसभार इलेक्शन होबे और सेई इलेक्शनटा आपनार सबाइर जन्य त्रिपुराबासीर जन्य खूबই
দরকার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনটাই আপনার ভাগ্য। এই নির্বাচনে যদি ঠিক মতন হয়ে যায়, আমার বিজেপি আর I-50 প্রার্থীগুলো যদি জিতে, তাহলে আমার নিজের সরকার হবে। আর এই সরকার দিয়ে আমার যেগুলো সমস্যার কথা আমি এখানে বলছি, এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য সরকারটা ব্যবস্থা করতে পারবো। আর সেইটা যদি উল্টা হয়, তাহলে আপনারা 5 বছর আর কি করতে লাগবো, আগামী নির্বাচনের জন্য আরো এখানে কি বলে সেটা রাস্তা দেখতে হবে। হ্যাঁ, রাস্তা দেখতে হবে, ওর জন্য খুবই দরকার। তো এখানে 25 বছর সিপিএম এর সরকার, সবাই একটা কথাই বলছি, এই 25 বছরে সিপিএম কিছু করলো না। আমরা এখানে আসে অনুভব করছি, শিক্ষা দীক্ষার জন্য না ভালো স্কুল, ভালো কলেজ, কিচ্ছুই না। রাস্তা পদূলি এইগুলিও সেরকম ভালো মতন করলো না। খোয়া পানির ব্যবস্থা একদম ভালো না। অল্প আগে আমার জিতেন দেববর্মাই বলছে, ওই সিপিএম নেতাই কি বলছে, নালার পানি খোয়ার জন্য আমার মানুষ গেলে ভালো পায়। আমার মাথায় বলে মিনারেল ওয়াটার থেকে নালার পানিটা ভালো, সেটা এর মানুষ গেল ভাবে। সেটা হয়, সিপিএম নেতাই এরকম বলছে টিভিতে। এইটাই হইল আমার ভগবান, যারা 25 বছর আমার এর নাগরিক গুলোর জন্য দায়িত্ব নিয়ে সরকার চালাইছে, কাজ করছে। আমরা কি ওর উপরে কিছু আশা করতে পারে? কিছু আশা করতে পারবো না। এখানে দেখি দরমাহা সরমাহা এইগুলিও সেন্ট্রাল সরকার পে কমিশন বলে একটা জিনিস আছে, যে আমি সরকারি যারা চাকরি করছে ওরাকে কি রকম বেতন দিব, দরমাহা দিব, এই দরমাহাটা ঠিক করার জন্য কমিশন বসায়। আর এই কমিশনটা ফিক্স করে করে আমার বেতনগুলো, দরমাহাগুলো দেওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারে কি করলো, মাত্র 4 পে কমিশন, 1টা 2টা 3টা 4টা পে কমিশন যত বাড়ছে ওইটাই ওইখানে মাত্র ফিক্স করে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান ভারতে 7 পে কমিশন, 5টা 6টা 7টা আরো 3টা পে কমিশন ঠিক করছে। আর সেটা নিয়ে ভারতের সারে রাজ্যই চাকরিগুলোকে, মানে যারা চাকরিয়াল ওরাকে 7 পে কমিশন মানে দিয়ে এখন দরমাহা দিয়ে। এইখানে যদি প্রাইমারি স্কুলে টিচার করে ওরার বেতনটা এখন আমরা শুনছি প্রথম কত হয়, 15,000 টাকা। আর যদি 7 পে কমিশন হয়, তখন নতুন কাজ করার সাথে আমার কত 25-30,000 টাকা আমার এলপি প্রাইমারি টিচারের দরমাহা হয়। যারা পেনশন পাওয়ার সময় হয়েছে ওরা আজকে দিনে আসামে 90,000 1 লাখ পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুল টিচারে পাইছে, আর এইখানে মাত্র 40,000-45,000 পাইছে। যারা আমার সিভিল সার্ভিস অফিসার, পুলিশ অফিসার, যারা সিভিল সার্ভিস কি কয় ওই যে পুলিশ সার্ভিস অফিসার আর সিভিল সার্ভিস অফিসার, ওরা এখানে যারা 40,000 পাইছে, আর আসামে ওইখানে 80-90,000 আমার আসামের সিভিল সার্ভিসেস অফিসার গুলো পাইছে। তো এরকম কি কত অন্যায় এগুলো কত হয় না। কিন্তু সিপিএম ত্রিপুরা থেকে এই পয়সাটা দিতে লাগে না, সেটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দেবে। তো এটা করার কি সমস্যা ছিল? কিন্তু ওরা কিসের জন্য সেটা করলো? এটা করার মূল কারণটা হইল এর মানুষে গরিব হিসাবে থাকতে লাগে। যখন গরিব হিসাবে থাকবো তখনই তো সিপিএম এর কথা শুনবো। ওইখানে যদি ভালো দরমাহা পায়, ভালো দরমাহা পাওয়ার পরে আপনারা নিজের মেয়ে ছেলেকে ভালো স্কেলে দিবে, বাইরে পড়ার জন্য পাঠাবো। যখন ওরা দীক্ষা নিয়ে ত্রিপুরাতে ফিরে আসবো, তখন ওরা সিপিএম এর কথাটা শুনবো না। যখন শুনবো না, সিপিএম এর রাজ, সিপিএম এর সরকার এইখানে চলবো না। ওর জন্য ওরা চাই ত্রিপুরাবাসী, ত্রিপুরার লোকে বুর্বক হয়ে থাকো, লেখা পড়া শিক্ষা এখানে পিছ পড়ে থাকো। আর ওর জন্য ওরা ভালো স্কুল, ভালো কলেজ একদম করলো না, একদম করলো না। কিন্তু আজ কেন্দ্রীয় সরকার আমার মেয়ে ছেলের শিক্ষার জন্য ওরা কি করছে, প্রত্যেকটা 1 কিলোমিটারে একটা প্রাইমারি স্কুল হতে লাগে।
প্রত্যেকটা 3 কিলোমিটারে একটা মাধ্যমিক স্কুল হতে লাগে, প্রত্যেকটা 5 কিলোমিটারে একটা হাই স্কুল হতে লাগে, প্রত্যেকটা 20 কিলোমিটারে একটা কলেজ হতে লাগে। ওইটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের দ্বারা এই সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারি করছে, পয়সা দিছে, আর বাকি রাজ্যগুলো এইগুলা করতেছে। এখন আসামে আমরা যখন 2016-তে বিজেপি সরকার ওইখানে আমরা গঠন করলো, এইরকমই আইপিএফটি বিজেপি, আমার ওইখানে আমার পার্টিটা হলো বিপিএফ বদলেন্ড পিপলস ফ্রন্ট, আর সেটা আইপিএফটির মতন, আর একটা পার্টি হইল বিজেপি ভারতীয় জনতা দল। আর আমি এখানে সবাই ঠিক হইয়া 15 সালের কংগ্রেসের সরকারটা আমি একসাথ হইয়া এর মতনে আমি স্লোগান দিছিল, কংগ্রেসকে চলো পাল্টাই, আর পাল্টাই দিলাম আমরা 2016-তে। পাল্টায়ের পরে এখন বিজেপির সরকার এইখানে যেরকম বিজেপি আইপিএফটির সরকার হবে, আইপিএফটির ওইখানে এখন বিজেপি বিপিএফ এর সরকার হওয়ার পরে আমরা আজকে দিনে কত 17টা না 18টা কলেজ আমরা অলরেডি শুরু করলাম, আর এই বছর 20টা না 22টা কলেজ আরো হবে। আরো মেয়ে জনের যেগুলো কলেজে পড়ে 5 কিলোমিটার ওরা কলেজে আসতে লাগে, যারা দরিদ্র পরিবারের ওই মেয়েগুলোকে এখন আমার আসাম সরকারে স্কুটি দিয়া গেছে, এখন স্কুটি দিছে, স্কুটি আর পড়ার জন্য এলপি স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি ফ্রি, কোনো আর পয়সা দিতে লাগে না আসামে, এখন ফ্রি করছে। কিন্তু ওইখানে তো সিপিএম করলো না, তো সেইগুলোর কথা আমরা চিন্তা করতে লাগে। সবাই সেন্ট্রালের প্রজেক্ট মাত্র চিন্তা করতে লাগে। এইখানে রাস্তা প্রাইম মিনিস্টার গ্রাম সড়ক যোজনা, কেন্দ্র সরকারের পিএমজিএস এই রাস্তা দেয় কিসের জন্য? সবাই গ্রামেকে হাই রোডের সম্পর্ক করতে লাগে, হাই রোডের সাথে রাজপথ, কি বলে রাজপথের সাথে ওরা সম্পর্ক করতে লাগে। কিন্তু ওইখানে সিপিএম দলে কি করলো? প্রাইম মিনিস্টার গ্রাম সড়ক যোজনাটা গ্রামে গ্রামে করলো, সেটা ঠিক, কিন্তু মাত্র ঠেলা যাওয়া পর্যন্ত। এই যে বড় না রাস্তাটা, এখন আজকে এখানে সবাই যেরকম আসছে গাড়ি নিয়ে, এই গাড়িগুলো পাস করতে পারে না, হ্যাঁ রাখি পাস করতে লাগে। তো সিপিএম সারা আধা পয়সা খায়া দিল, পার্টি ফান্ডে ওরা ব্যবহার করলো। এইরকম এই সরকারি করছে ওইখানে। তো এখানের যেতগুলো সমস্যা, এই সমস্যাগুলো সিপিএম এর জন্য হয়েছে। ওর জন্য এখন বিজেপি আর আইপিএফটিরা একসাথ হইয়া যেরকম এখানে ইলেকশন খাড়া হয়েছে, সেইটাই আমার ভাগ্য। সবাই একসাথ হইয়া আমরা বিজেপি আর আইপিএফটিকে ভোট দিতে লাগবো, আর সিপিএম কে পাল্টাতে লাগবো। পাল্টাতে পারবো কি না? পারবো। हिंदी सलाइडी, हिंदी सलाइडी चलो पलटाई, और बोरो में थोड़स सलाइडी, थोड़ो बेलताइनी। तो भाइयों और बहनों, इसलिए आप लोग इस बात को बहुत सीरियस में लेना होगा, और सीरियस में लेके आप लोगों को सब एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपके जो मुक्ति, सीपीएम से मुक्ति होना है, यहाँ के लोगों का डेवलप होना है, उन्नत होना है, और ये आपके हाथ में है। अभी कर सकता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमारे धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बात कहा था एक दिन सबके सामने ऐसे, कि हम सब लोग भगवान को प्रेयर करता है, हे भगवान हमारे यहाँ एक शांति वातावरण आप दे दो, यहाँ पर लोग एक दूसरे से मारा पीता होता रहता है, तो आप हमको क्यों शांति दे नहीं सकता है? कम से कम आप एक शांति वातावरण, एक दूसरे के बीच में प्यार, ऐसा एक परिवेश हमको कर दो। तो दलाई लामा ने कहा कि हम सब प्रेयर कर रहा है, लेकिन भगवान ने क्या बोलेगा? भगवान बोलेगा कि ये अशांति भगवान ने नहीं बनाया है। इस अशांति को किसने बनाया? ये तो मनुष्य लोगों ने खुद किया है, एक दूसरे को माराई पिटाई करके। तो इसको अगर रोकना है तो मनुष्य ही रखना होगा। एक दूसरे के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, ये खुद के रोकना होगा, तो भी शांति होगा। भगवान इसमें कोई शांति दे नहीं सकता है। तो यहां पर भी हम लोग बोल रहा है, हे भगवान, यहाँ का लोग पढ़ाई में पीछे पड़ा हुआ है,
हमारा अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा अच्छा रास्ता नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, हम लोग गरीब है, हमको खुश कर दो। भगवान क्या बोलेगा? अरे ये तो तुम लोगों के हाथ में है। आज तुम लोगों का ये होने का मूल कारण तुम लोग खुद है, তোমরাই নিজে এর কারণ, ইয়ার কারণটা তোমরাই। কিরকম? তোমরা সবাই সব ইলেকশনে যদি মিলে সিপিএম কে ভোট দিতে থাকে তো সিপিএমটা এখানে সরকার করবো, আর সিপিএম যদি সরকার হয় তোমার অবস্থা এরকমই হয়ে থাকবো। ওর জন্য যদি তোমরা মুক্ত চাই, উন্নতি চাই, তাহলে এক হোক সিপিএম এর বিরুদ্ধে এক হইয়া বিজেপি আইপিএফ কে ভোট দেন আর বিজেপি আইপিএফ সরকার বানায়া উন্নতি করে নেন। তো আমার হাতে না, সরকারটা তো তোমরাই করবো ভোট দিয়া। ভগবানটা তো সেটাই বলবো, ভগবান এখানে সরকার করতে পারবো না, সরকার আপনারা পারবো। কিরকম? ভোট দিয়া। কারণ আমার সিস্টেমটা কি হইলো, এই ভারত দেশের সিস্টেমটা হইলো যে প্রত্যেক নাগরিকের দ্বারা একজন একজন বিধায়ক ওইখানে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করিয়া ওই এমএলএ দ্বারা একটা সরকার গঠন করা হয়। আর ওই এমএলএ গুলোকে নিয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রী হবে, বাকিগুলো মন্ত্রী হবে। তারপরে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, ক্যাবিনেট ওরাই আলাপ করব যে আমার সরকারের ত্রিপুরার নাগরিকের জন্য, রাজ্যের জন্য কি কি কাজ করব। আর ওইখানে যে সিদ্ধান্ত নিবে সেইটাই আমি গ্রামে, আমার গাঁয়ে, আমার এই সমষ্টিতে আমরা এই উন্নতির কামগুলো পাবে, তখনই তো উন্নতি হবে। ওর জন্য সরকার আপনার হতে লাগবো, সরকারটা নিজের হতে লাগবো। এই সিপিএম যেরকম করলো তো সেইটাই যদি আমি করিয়া থাকে তাহলে जिंदगी এখানে পরিবর্তন হবে না, कभी भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम खुद परिवर्तन करना है और हम सब मिलके परिवर्तन कर सकता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं सोचता हूं हर जगह में भी ऐसे हालत है, लेकिन लोग बदल गया। ये 25 साल हमारे भारतवर्ष के लिए एक सोनाली युग था। ये 25 साल जिसको सीपीएम ने त्रिपुरा में सबका लाइफ, सबका जीवन बर्बाद करने के लिए व्यवहार किया। इस 25 साल में ही हमारे देश का सारा आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एजुकेशन, पेशादारी शिक्षा व्यवस्था, ये सब इस 25 साल में हुआ था। नया नया स्कूल, नया नया कॉलेज, नया नया पाठ्यक्रम। आपको एनआईटी पढ़ना है, ना आईआईटी पढ़ना है, ना आईआईएम पढ़ना है, ना फैशन डिजाइनर पढ़ना है, ना मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, ना मैनेजमेंट करना है। सब कब से शुरू हुआ? इस 25 साल में शुरू हुआ। और इस 25 साल में त्रिपुरा के हमारे हर बेटा बेटी इस लाइन में पढ़ने का मौका मिलना था, लेकिन त्रिपुरा के सीपीएम सरकार, मानिक सरकार, उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर इसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं किया, कुछ भी अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल नहीं बनाया। इसलिए आज के दिन में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसका मौका यहाँ के हमारे बच्चे ने नहीं मिला। तो आने वाले दिन में ताकि ये ना, अभी हमारे सरकार जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, आज त्रिपुरा में सबको वादा किया है, बोल रहा है हमारे बेटा बेटियों को, जो लोग 30 साल से छोटे हैं, मतलब 30 साल उम्र से छोटे हैं, इन सभी युवा युवतियों को स्मार्टफोन फ्री में दे देगा। स्मार्टफोन फ्री में दे देंगे। क्यों फ्री में दे देंगे? आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में आपका सारा चीज मोबाइल में आ जाता है, पोस्ट ऑफिस में और नहीं आता है, एडवर्टाइजमेंट पेपर में नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब मोबाइल फोन पे, नेट पर आ जाता है। कहां कहां कॉलेज एडमिशन कब से शुरू होगा, कौन कौन कोर्स पढ़ने के लिए कौन कौन सा कॉलेज में क्या व्यवस्था है, वहां पर एडमिशन लेने के क्या करना है, ये सब का इंफॉर्मेशन मोबाइल पे आजकल आता है। इसलिए यहां पर बीजेपी और आईपीएफ की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमारे युवा युवतियों को स्मार्टफोन फ्री में देने के लिए सिद्धांत लिया है, ताकि यहाँ का लड़का लड़की खुद ही देखे कहां जाके क्या पढ़ना है। तो इसके लिए ये व्यवस्था किया है। पढ़ाई में सारे जितना भी हमारे लड़की लोग हैं उन लोगों का पढ़ाई का खर्चा
फ्री होगा, सरकार सब फ्री कर देगा, इसको डिसीजन लिया है। यहाँ के नौकरी करने वाले लोगों के लिए 7 पे कमीशन के हिसाब से सबका भी तनख्वाह देने के लिए व्यवस्था करेगा। मतलब आज जो तनख्वाह पा रहा है, जो वेतन पा रहा है, आप लोग इससे 3 टाइम्स ज्यादा आप लोगों को वेतन मिलेगा। जो लोग 20,000 मिल रहा है 60,000 मिलेगा, जो लोग 50,000 मिल रहा है 1.5 लाख रुपया मिलेगा, जो लोग 15,000 मिल रहा है 45,000 उन लोगों का सैलरी होगा, ताकि यहाँ के लोगों का अर्थनैतिक अवस्था अच्छा हो। तो ऐसे बहुत सारे योजनाएं लिए हैं और उसको हमको करना है। लेकिन ये सब अगर होना है, हमारा पार्टी, हमारा सिंधु जी यहाँ से जीत कर जाना होगा। और अगर ये जीत कर जाना है, जिस तरह से आप लोग यहाँ सब आया है, इसी तरह 18 तारीख को सबको ले जाके हमको वोट डालना होगा। हम वोट कहाँ डालेंगे? वोट बोरिदिनाय, हाँ, दामोरियोरिदिनाय नो, तामोने हिम्बी सलाइबी, उसको बदलने के लिए वोट देना है। तो दामानी मा ताकाल, ताकालो बेव फोटो बुबार खालाय नङा ना, बेव गैया, बेव गैरी, बे समस्तायाव फोटो बिबार गैरी भोटिं मेसिनाव। तो तामो थानाय दा ताकाल, तो ताकालो से बहुत रेडी। यहाँ पर पदमपुर नहीं होगा। तो हमारे बहुत बीजेपी भाइयों और बहनों है, याद रखो, हमारे एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में ताकाल का छवि है, पदमपुर का नहीं है। तो पदमपुर ढूंढते ढूंढते टाइम पास मत करो, पदमपुर को मत ढूंढो, ताल है। और ये ताकाल ही हमारा बीजेपी और आई-50 का एक साथ का कैंडिडेट है। इसको मत सोचो आई-50 का, बीजेपी और आई-50 एक साथ का ये हमारा सीन है, हमारा कैंडिडेट है, उसको वोट देना है। मैं थोड़ा सा हमारे बोरो भाइयों के लिए मैंने को बोरो में बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना किसा मैंने को बोरो ना नहीं को चले जो आंनि ताबुक तो बुकुक्सं त्रिपुरानि हानि बोसाकनि समस्या एबा प्रॉब्लेम बेलायनो खातर नंगौना नङा? नंलाय आज समस्या समाधान लामा सरकार नो फुनुगनाय ना दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, हाँ सरकार नो फुनुगनाय। बीजेपी बाय आई-50 खा बाक्सा के सामुंग तांगलायनायनि सिद्धांत पहले कहा स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा हुआ है। ये जो बीजेपी और आई-50 एक साथ मिलने के लिए जो सिद्धांत लिया है, अगर एक साथ नहीं होता हम लोग सीपीएम से लड़ नहीं सकता। क्योंकि बीजेपी के साथ जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट है, अभी वहां पर आई-50 का सपोर्टर लोग सब वोट डालेगा और आसानी से सब जीत गया। जहां पर आई-50 का कैंडिडेट है, बीजेपी का जितना भी लोग है सब वोट डालेगा, मतलब हम लोग सब जीत जाएगा। तो ये अगर स्ट्रेटेजी नहीं लेता तो ये कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि बिलाई लो, हाँ मान दो कहा स्ट्रेटेजी को मां बुंगाई माबे बोरो स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी को क्या बोलता है? तामनी हिंबा ताबुक सेंटरो बीजेपी नि सरकार दङ, बीजेपी आसे खायगोन ना समस्या समाधान सोर खायनो? बीजेपी। तो जोंनि नेता बरमगोनां एनसी देव बर्मा, जोंनि मेबार जामातिया, जोंनि यूथनि लीडर, आईडब्ल्यूपीटी नि लीडर, सब जेब्ला दिल्लीयाव थांखा प्राइम मिनिस्टर जों कक चालायखा, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था? ये बोला था मंत्री अखरा नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा हानि बसा रोगनी समस्या समाधान नि कक रिजार्व। तो वो अच्छी तरह से बोला था कि यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उन लोगों के समस्या को समाधान करने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी, हम लोग जिम्मेदारी लेंगे।
ये अच्छी तरह से कहा था। और इसके लिए अब अगर नो बीजेपी ते I-50 खा बक्सा के साथ तड़ना नंगना है। जब यहाँ होगा तो भी तुम केंद्रीयों के साथ अच्छी तरह बात करके यहाँ का समस्या के लिए अच्छे समाधान के व्यवस्था करना है। ते आबोनी बागोई साक साकनी हमनानु पगोई दोफानी हमनाइनी बगोई सामुमा तांगलाइनाय अपना अपना धंधा छोड़ दो। हैं समाज के लिए, जाति के लिए, राज्यों के लिए आप लोग खुद को सेक्रीफाइस मैंने क्या है काम करो और खुद का व्यक्ति स्वार्थों को इस 10-15 दिन में छोड़ दो। 10-15 दिन भी नहीं चाहिए, 18 तारीख तक आप लोग सिर्फ समाज के लिए सोचिए, व्यक्तिगत का सोचना छोड़ दीजिए। ये 18 तारीख तक वोट देने के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो बीजेपी I-50 सरकार मातु बनाए ये बहुत जरूरी है। तो नरक मादे मानो मान के ये तिसानी हाँ गुड, आप लोग जीत जाएगा। और नहीं जीत जाएगा तो सेन के लिए 5 बसर मान सिंह हार गया तो 5 बसर, क्योंकि किसी को भी आप वापस ला नहीं सकता है। जो जीत गया वही लोग ही सरकार बनाएगा। अगर हम हार गया और तो 1 साल 2 साल में कुछ कर नहीं सकता है, 5 साल हम लोग इलेक्शन को फिर से रुकना होगा। 5 साल, और 5 साल में क्या हो सकता है? इसीलिए कोई हारने का प्रश्न नहीं, जीतना ही है और हम लोग जीत जाएगा। काबुबना वजारा फाइडी समय थांगलायानो बीजेपी I-50 सरकार तुबलायानो। हाँ, तो ये बात है। आप लोग समझते हैं मैं क्यों इस बात को कहा अपने बीच में कि ये समस्या कितना गंभीर है, और इस समस्या समाधान करने के लिए सरकार के साथ बात करना है, सरकार से साथ बंधु बनना है, दोस्त बनना है, और दोस्त बनने के बाद ही सरकार हमारे समस्या को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। समझ पाने के बाद ही सरकार ने हम जो मांग रहा है, जो समस्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम बाहर रहकर हर समय दूसरों को गाली देते रहेंगे, ऐसे ही अपना समस्या को हम रास्ते में चिल्लाते रहेंगे, तो इसका कुछ काम नहीं होगा। ये विधानसभा के अंदर में होना है। हमारे सिंधु संडो जमातिया से विधानसभा में इसको बोलना होगा कि हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर रास्ता नहीं है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए त्रिपुरा सरकार के तरफ से यहाँ पर कॉलेज बनाने की, स्कूल बनाने की, पानी की व्यवस्था करने के लिए और इस इलाका के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। विधानसभा में बोलना होगा, मंत्री को जाके एमएलए बोलना होगा, मुख्यमंत्री को जाके बोलना होगा। और जिसको लास्ट टाइम अगले 25 साल सीपीआईएम का जो लोग विधायक था, ये भी तो हमारे अपना ही आदमी था, लेकिन कभी भी वही लोग हमारे पब्लिक की जो समस्या है, इस समस्या को विधानसभा में कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। एक एमपी था, मैं जब एमपी बन के गया, आंगनी दा एमपी आंग आसामनी एमपी बडोलेण्ड पीपल्स फ्रंटनी बर' पार्टीनि आङो आसामनि एमपी। तो जेब्ला आं एमपी जायो, बे समाव बिनि एमपीआ बुंथा हमार बाजुबान रिया लोकसभायाव सासे एमपी दंनै, एमपी दंखा बाजुबान रिया। एक बार भी यहाँ के लोगों के समस्या के बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चन भी नहीं डाला, एक बार भी नहीं कहा। और मैं आसाम के होकर भी इस समय त्रिपुरा के समस्या को बार बार पार्लियामेंट में बोलता रहा। यहाँ के रेलवे लाइन के ऊपर भी मैंने बहुत, वहां पर लालू प्रसाद यादव था, उसके साथ हंगामा करना पड़ा कि त्रिपुरा तक का रेलवे लाइन क्यों अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। झगड़ा हुआ उसी टाइम, वहां का जो मतलब मिनिस्टर है रेल का, वो लोग बोला कि वहां पर उग्रवादी है, वो है, इसलिए काम कर नहीं पाया है। तब मैंने कहा जम्मू कश्मीर में इतना अशांति है, इतना उग्रपंथी है, तो भी आप लोग वहां का बारामूला का जो रेलवे ट्रैक है, इसको कंप्लीट करके रेल छोड़ दिया।
तो वह उग्रपंथी होते हुए भी हो सकता है, तो त्रिपुरा में उग्रपंथी का क्या समस्या है? अगर उग्रपंथी के कारण नहीं करता है तो आप लोग कश्मीर में भी करना नहीं चाहिए था। बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्बे रेल स्टेशन में 100 आदमी मर गया। कंटिन्यू तो रेल नेक्स्ट डे से चल रहा है और यहां हमारा एक बॉम्ब फूटेगा तो इसके लिए पब्लिक मरना पड़ेगा क्या? इतना वहां पर हंगामा करना पड़ा कि आप लोग क्यों नहीं समझते? अब बात साटे हैं बॉम्बे में कुछ बड़ा घटना होने से भी पब्लिक के लिए वहां पर रेलवे सिक्योरिटी फोर्स देके, आर्मी देके ट्रेन चलाना है। अगर बॉम्बे के लिए सोचता है, कश्मीर के लिए ये सोचता है, वहां के लोगों के लिए सोचता है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी देकर रेल का रास्ता क्यों नहीं कर सकते? रेल क्यों नहीं चला सकते? मैंने फाइटिंग किया था और इस बार में पार्लियामेंट में मैंने यहां के जो कोक बोरोक है, मतलब बोरोक जो भाषा है, इस भाषा को भारत संविधान के 8 शेड्यूल में डालने के लिए मैंने प्रश्न किए और इसके बाद वही लोग कहा कि इसी तरह का भारत में बहुत सारा दावी है कोक बोरोक के जैसा। वो लोग मुझे कहा, मैंने कहा सबका में सब दावी हो सकता है लेकिन इसमें कारण अलग अलग होता है। तो अब मैंने वहां कहा कि देखो, ये त्रिपुरा भारत स्वाधीनता के बाद 1949 सन में यहाँ के महारानी ने भारत के साथ जोड़ दिया था, ये अलग था त्रिपुरा। उसी टाइम भारत सरकार के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ पटेल जी पटेल जी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि त्रिपुरा के लोगों को भविष्य में भारत सरकार जितना हो सके मान सम्मान सब देके वहां के लोगों को कला, संस्कृति, भाषा, इसके विकास के लिए, अर्थनैतिक विकास के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी लेंगे और काम करेंगे। तो ये वादा उसी टाइम का होम मिनिस्टर का है, 1949 साल का। तो इसको लेके आप एक मर्यादा सम्मान देना है और अगर इसको देना है तो आपको कोक बोरोक को 8 शेड्यूल में डाल के वहां का जो भाषा है ओरिजिनल लोगों का, इसका आप लोग मर्यादा दीजिए। मैंने कहा यह जरूरी है। तो भाषा देने में किसका क्या जाता है? भाषा को 8 शेड्यूल देने में क्या जाता है? तो इसी तरह का हम लोगों ने बोल किया क्योंकि यहां यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, यहां से जिसको हम प्रतिनिधि हिसाब से उठाऊंगा वो लोग हमारे बातों को विधानसभा में बोलना पड़ेगा, हमारे बातों को लोकसभा में बोलना पड़ेगा। वहां पर जब बोलेगा तो भी तो ना सरकार को पता चलेगा और जब सरकार पता चलेगा तो भी तो यहां पर काम होगा। लेकिन सीपीएम के जितना भी ट्राइबल एरिया के एमएलए है, मंत्री बनाया है, वो लोग इस ट्राइबल इलाका के उन्नति के लिए को कहा, को भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो इसलिए विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि जाना जरूरी है। तो इस बार सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, इस बार बीजेपी और आईपीएफटी का सरकार होने वाला है एक साथ। और ये सरकार एक साथ बैठ के यहाँ के सभी लोगों के जो समस्या है, इस समस्या को एक साथ बैठ के सारे त्रिपुरा के जो पब्लिक का शिक्षा की जो समस्या है, अर्थनीति की जो समस्या है, हमारे समाज व्यवस्था की जो समस्या है, इस समस्या का अच्छी तरह से समाधान की रास्ता निकाल पाएंगे और परमानेंट समाधान होके यहाँ पर शांति आएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप सभी इस बात को लेके लोगों को समझाए, लोगों के पास में जाए। और ऐसा भी अभी त्रिपुरा में हमने देखा कि त्रिपुरा के जितना भी लोग सब चाहता है कि एक बार त्रिपुरा में नया सरकार, सीपीएम नहीं दूसरा पार्टी सरकार बनाए, इसको सब चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। इसलिए बोल नहीं पाया, हम सामने जाना होगा तो सब आगे बढ़कर हमारे साथ सब जुड़ जाएगा। सीपीएम के साथ ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ सीपीएम लीडर लोग हैं। मैंने यहाँ पर आज 1 महीने से घूम रहा हूं, इधर से उधर, इधर से इधर, लेकिन कहीं भी मैंने सीपीएम का रैली नहीं देखा, सीपीएम का कहीं भी मैंने मीटिंग नहीं देखा। तो मैं समझ गया अभी सीपीएम कहीं भी मीटिंग क्यों ना बोले, वहां पर सुनने के लिए, जाने के लिए उनका और कोई आदमी नहीं रहा।
सारा त्रिपुरावासी बीजेपी और आईपीएफटी बन गया इस निर्वाचन में। वो गुलाम इसमें कोई आने वाला नहीं है सीपीएम के साथ। और वो कहीं भी माइक लगा वो टाउन में बाजार में उसको भी लोग सुनता नहीं, पूरा यहाँ पर बंद करके लोग चले जाते हैं, अभी उनका बात भी नहीं सुनता है, क्योंकि सबको पता चल गया ये सीपीएम क्या चीज है, ये मानिक सरकार क्या चीज है। सब समय बता मानिक सरकार भारत के सारे मुख्यमंत्री में से सबसे गरीब है। और किस लिए गरीब है? लोगों के लिए चिंता करते करते वो खुद कुछ करता ही नहीं समझिए ना, कुछ करता ही नहीं, इतना नाम कमा रहा है। अरे हमारे मुख्यमंत्री को चप्पल पहनने से हमारा पेट पूरा नहीं होगा, है कि नहीं? तुम चप्पल पहने हैं, रात को क्या करे, तुम निरामिष खाता है ना आमिष खाता है, उससे हमारा क्या लेने देना? तुम मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री है तो आपका जिम्मेदारी त्रिपुरावासी को खिलाना पिलाना, अच्छी तरह से शिक्षा देना, त्रिपुरावासी के लिए डेवलपमेंट के काम करना है। तुम्हारा ये जूता नहीं पहनता है, चप्पल पहनता है ना, कोट नहीं पहनता है, कुर्ता पहनता है, वो मैंने मतलब 2-3 सिक्योरिटी लेकर नहीं जाता है, उसी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको एसी में रहने वाला, दिन में 1 लाख रुपया खर्चा करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री होने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये 30 लाख रुपया महीना खर्चा करते हुए अगर त्रिपुरा के लोगों के लिए उन्नयन के लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करता है तो ऐसा नेता ऐसा मुख्यमंत्री को ही हमको चाहिए। लेकिन ऐसे खुद को भिखारी दिखा के ऐसा ही काम करे बिना बैठने वाला मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। उस दिन मैंने सुना उनके समष्टि में किसी एक लड़की को किसी ने रेप किया है, रेप करके हालत खराब, माने हालत बहुत बुरा हालत है, लेकिन ये मुख्यमंत्री अपने समष्टि के ये इलेक्शन के समय पे ये हालत हुआ, उस परिवार पे एक बार भी वो नहीं किया। तो उनका गरीब के ऊपर इतना जो दया बताते रहते हैं, वो दया कहां चला जाता है? ये सीपीएम का गरीब को प्यार करना ये एक नाटक है। ये गरीब को गरीबी ही रखना चाहता है हर समय, इसलिए गरीब के साथ ऐसे ही दोस्त बनता है, लेकिन गरीब को उठाने के लिए वो लोग काम नहीं करता है। सीपीएम का नीति ही उल्टा है। मैं क्या बोलता रहता हूं, আমি কি বলি সব সময় সিপিএমের নীতিটাই কি রকম দেখে, ওরা গরিবের জন্য কথা বলবো কিন্তু গরিবটা কি রকম ধনী হতে লাগে ওর জন্য কথা বলবো না। ওরা মানে ওর ফর্মুলাটা কি রকম, আপনি যদি এখানে রাবার প্ল্যান্টেশন করছে তো রাবার প্ল্যান্টেশন করার পরে আপনি কি দেখো, কয়েকটা রাবার বড় হয়েছে, কয়েকটা রাবারটা বড় হতে পারলো না। যখন সেটা আপনি দেখে আপনি কি ভাবো মনে, যারা বড় হয় নাই ওইখানে খাদ দিতে লাগবে, মানে ফার্টিলাইজার, কি বলে খাদটা ফার্টিলাইজারটা হাসার সার, সার দিতে লাগবে তখনই তো বড় হবো। আর ওর জন্য আমরা ওইখানে সার দিব, যারা দুর্বল ওরা তাকে বড় হতে পারে। কিন্তু সিপিএমটা সেটা না, সিপিএমের নীতিটা কি, সালা এত এই গোছগুলো বড় হয় নাই, এই দোষটা মাত্র কিনো বড় হইল, ওরাকে সমান রাখতে লাগে কাটো কাটো, হ্যাঁ যারা বড় হয়েছে ওরাকে কাটবো। তারপরে আরো দেখলো 2টা মান বড় হয়েছে আর বাকি বড় হয় নাই, ওরা ওইখানে সার দিব না, ফার্টিলাইজার খাদ দিব না, কি করবো চালা এই 4-5টা কেন হ্যাঁ নিজে মাত্র বাড়ছে, বাকিটা বাড়ে নাই, কাটো ওর কাটো, মানে যতই বড় হতে চেষ্টা ওরাইকে কাটা কাটা, সেইটাই মানে সব সময় সিপিএমটা এই দোষটাই কেন ধনী হবে, বাকিটা ধনী হয় না, বাকিটা খাওয়ার জন্য কিছু নাই, তো ওই দোষটা লুটি নিয়ে এই গরিবকে দিয়া দে, সেইটা না, ওরা খাওয়ার জন্য পয়সা এই দুঃখিয়া গেলে কিছু দিতে হবে। সিপিএমটা সেইটা না, তোমরাই মাত্র কেন বড় হবে, সব সময় বড় হওয়া ধনী হওয়া হ্যাঁ শিক্ষিত হওয়া ওর উল্টা কাজ করে সিপিএম, আর ওর জন্য আজকে এই ত্রিপুরায় এই অবস্থা। আমার ত্রিপুরায় কি নাই, এত সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভিতরে তেলও আছে, আমি তো এখন তেলের উপরে আছি, সেইটা যদি আমরা ব্যবহার করে কত ইন্ডাস্ট্রি হয়, কত রয়্যালটি রেভিনিউ, কেমন পয়সা। এখন রবারের জন্য বিখ্যাত এই ত্রিপুরা রাজ্যটা, রবারের জন্য। এইখানে যদি রবার নিয়ে
আমার যুবক যুবতীকে ট্রেনিং দিয়ে এন্টারপ্রেনারশিপ ট্রেনিং দিয়ে এইখানে যদি উদ্যোগ পাতার যদি ব্যবস্থা করে আরো যদি আমরা ব্যাংক দিয়ে মানে টাই আপ করিয়া সরকারটা ওইখানে কিছু সিট ফান্ড এই পাবলিকের সিট ফান্ডটা আমরা বলি নাই সরকার থেকে যদি সিট ফান্ড দিয়ে লোন দেওয়ার যদি ব্যবস্থা করি ওইখানে যদি ছোট ছোট কিছু ইন্ডাস্ট্রি হতো কেমন ধনী হতো এই মানে আমার ত্রিপুরার রাইজগুলো পাবলিকগুলো হচ্ছে না এটা তো কিছুই করলো না ওর জন্য বন্ধুগণ এইবার 18 তারিখে যে ইলেকশন হবে এই ইলেকশন সেইটাই আমার এই সব যেগুলো কথা আমরা বলছে সেটা বাস্তবে করার জন্য অতি দরকার ওর জন্য 18 তারিখে বলবো না আর আজ থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত আপনারা রেস্ট নেবেন না সব দিন ঘুরিয়া থাকো কাজ করিয়া থাকো আর একসাথে সবাই এরকমই মানে আলাপ করতে থাকো তারপরে 18 তারিখে সবাই এক জায়গায় পরিবর্তনের জন্য তাকে ভোট দিয়ে তো আমরা আরো বেশি বলবো না যেতে লাগবো অন্য সমষ্টিত কিছু কাজ আছে ওর জন্য আমরা বিদায় নিতে চাই চিনি খরাং নাই তং নাই খাজাং লুকুরক নরক নুখানা চিনি মাংফিলিও जों आं हायनाय सानमुचु जों दिनै फाइसक पाइजाक ओमपी आमचाय ओमपी बाजार कन्स्टिट्यूशन और आईपीएफटी ताई बीजेपी नि ओंगै बाचाय तंगो तामने सिंधु चंद्र जमातिया बर बाचाय तंग आईपीएफटी ताई बीजेपी नि ओंगै हाके बनो कप्लाय गोबां बुट बाय कप्लाय खायनानि बागै और गोबां माता हिनाय गामि आमचायनि लुकुरक कायसा प्रचार सभा हाय गोबां जनसभा और संजाजाक हाके नरक नुखाना तासिङो रेलिनि बिसिंति कत्तर कायसा हिमलाय मुं पान्दा नरक नुखाना अमतेखेनो गामि आमचायनि लुकुरक और फाइलाय दङ हाके जों खबर मांखा आयांगो तामिने शान्तिर बाजार ताई আগরতলাও মোদিজি ফাইজাক আগরতলা বতাবো স্পিচ নারগি দङ তাই অর সুনীল দেওদার ফাইনানি কাইসা সম্ভাবনা বাট তো ফাইনা ফাইয়া আবনো লুকুরক তাবো নাসিङै दङ फाइनाय हिनि কক खानामानि কক तमाव जों खानाका अमतिखेनो लुकुरक अर आसुगलाय दङ फाइदियाके अमपि आमसायले लुकुरक तामु वानसुक ब्रनि खावत तामो जों अबनो सिलायना थानाय अर गोबां मा तामु होनाय बीजेपी नि फ्लेग कानजाक हायकाबा बीजेपी नि टुपि कानजाक गोबां मा लुकुरक नर आसुगजाक फाइदि अर दादा अक्रा खरसा चाक्रा दङ जों बरन सोंलायना हायके चाक्रा ताखो अक्रा नों जे ताबो 25 থেকে 30 বছর রমই ইয়াকসি বদল হাইকে বা সিপিআইএম বাই তংমানি আগে जोंनो বড ওই ব্রন শাসন তনমানে হাইকে তাবুক হঠাৎ নরক তামনি বাগै স্লাইমুং তাই পরিবর্তন নাই তংখা তামনি বাগै जोंबो परिबर्तन नाय मांबा कुनु चिनि पाहारिन बागै हामक्राय खायमा गरै सिगदे और उन्नतिहीन उन्नयन बो जागा तेलमरा लामा किसा আগরতলাও किसा अमरपुर किसा उदयपुर किसा खायका आबो सिमी उन्नति चिनी ग्राम गंजन कासाय नायदि कुर्स ताम करे चिनी ब्रगराव बेरा किचि कचाक आमतै जागाराव दंबायो चिनी ब्रगराव आबोनि बागै जों परिबर्तन नायो निन कामिले आनि कामि तैदु बाजार आरो लामारो खामिया दङ तामो लामा हामफानो जे बाजार गानारो किसामिसा हामै बिसिं बरायखाय हामया नों तामो वानसुक ताबुक बीजेपी ताई आईपीएफटी जुट सरकार ति प्रासानि बागै हामक्राय दक फाइनो बाहाय हिन ताइसा हामक्रायंगा नहने चंगवान सगो ताक्लाय साबो फाइनो बीजेपी फाइनाय बीजेपी ताई आईपीएफटी फाइनाय आगे चिनि खरां नायतोना खाजों लुकुर नर खाना काना अमतिखेनो और गोबां युथ सब आसुक जाक दङ युथ सब जों खुक्ति जों खाना थानाय हाके ताखुकनिनि कामिरक बियांखा आनि काचिमा पारा अमरपुर काचिमा पारा हाके ताबुक तामिनाय नों तो साइमानो दीर्घ 25 থেকে 30 বছর জরাতে চিনি হাসতেও ইয়াকসি বদল হাইকাবা সিপিআইএম শাসন খাই ফাইমানি হঠাৎ নরক তামনি বাগै স্লাইমুং নরকনি খাও ওয়ানসুক হাইকাবা পরিবর্তন তামনি বাগै ওয়ানসুকনা নাঙ্কা আবচন সাইদমানো কিছু চিনর তাকন ওম তাকে পরিবর্তন ইয়া কথা 25 30 বছর ওম হাইকে সারই ফাইগা বরং সিপিএম সন हानबाङैनो जों स्लायनि मुसुगान हाता आईपीएफटी बाय बीजेपी केसो स्लायनि बुथुगे खायै स्लायसनाहि ओंखाता गांगा ताक्लाय तामहिन जों यां थांगांगा जों यां खनाव अष्टम बामफ्रन ने यां फाइगांगा जों खनाव आईपीएफटी ताय बीजेपी नि खरांगा चलो पाल्टाय तामंग नाय नों तावानसो पाल्टायनो हाहिन जों थाखाय दं ता ताखन
Hake chini khorang nai tong na khazong lukurok khorok tu youth ni khukti bo jeng khana ka jeng phari dabo bukhuro ni khukti jeng khana wa no oro khorok sa bukhuk okra asuk jak jeng mo bai isha kau sawan no hake hake kami rok biang Mati. nini kami biang ong kha Gamaku. Oke, hake tabuk salaya na kau kere hake bai kok saimalia tabuk tai khorok sa bukuk bai jeng kok sana thangnai bor asuk jak hake hake chini khorang nai tong nai khazal lukurok ang haini hai sanamuchu jeng phaisok bai jak tabuk ompi amchayo oro IPFT tai BJP ni ongai basai tongo tamine Shindu Chandra Jamatia bono keplai hai keba kebang bud bai keplai khanen bai oro kaisa jonosoba songchajak jeng oro phaisok bai jak jeng oro lukurong ni khari kok hai keba lukurok tamo wansugui tong oboron tong tabo sinani thangui tong hai ke bai Ang samaya nograi. ang khabo to sai Nograi. ke tabuk je norok slainani hai keba পরিবর্তন নাই মানি আবার তামনি বাগै নাইনা নাংখা Ang sani ringya. হাঙ্কাঙ্কে নরকনি নগ লামা পাকারাও দংখা না সরগরাও Kerai sini mangsan haya masi. Simi pis kaisa tamani bosan ko khurjang mang si keseng ma tong ta bojok ta. 25 বছর রমই হাইকাবা 30 বছর রমই ইয়াকসি বদল হাইকাবা সিপিআইএম বদল চিনি হাসতেও শাসন খাই তং মানি হাইকাবা রাজত্ব দङ হাকে ব্রনি তুই নর কোনো মুংসা মায়া দে Mangsa maya seng ta pojonto. Seng tang sawi haken ta bojora ma tong jabu. চিনি খরাং নাই তং নাই খাজান লুকরক নর খানা কানা খরকসা বুখুকনি খুকতিবো जों খানা কা जों তাইবো কাউ সানাই ওরা আসুক যা খরকসা চাকরা বড় র ওরা আসুক যা जों ব্রবাইবো जों কক সানাই হাকে তাকু অকরানো सोंना थांगानो निनि गामि रक बियावंखा निनि मुं रक সাধুপাড়া অম্বি আমসায়ানো নিনি পারা হাকে তাবক जों নুখা হাসতেবো দীর্ঘ 25 থেকে 30 বছর রমই ইয়াকসি বদল হাইকাবা সিপিআইএম বদল চিনি হাসতেও শাসন খাই তং মানি जोंनो ब्रनो भोट रिवै जों ब्रनो शासन तन मानि आके हठात ओ बिसिवो विधानसभा इलेक्शन हाइकाबा विधानसभा चंग मारिवो 2018 नो तामनि बागै नरक परिवर्तन नाइलै ताबुक आईपीएफटी तै बीजेपी जुत अंगलाई चलो पाल्टाइ चिर खगलाई तंगना नांखा बाहाय आबो जन किसा साइकना कके आबतै जे बामब्रनि रीति-नीति एकदम आनि मते साजागिया साजागिया बाहेक मलाई जुं जे 25 बছর बरनो सरकार सार मानि चिनि बुकुं बारन बागै बहुत लस संखा आंनि वानसुं मंगो लामा पान्थर हयते रमैनिनि जत जुगाजुग सब किछु दिगेनो बरं जोङो दंस खालाय मानख्लायो जे प्रधानमन्त्री रोजगार योजनानि लामा जे चिनि नुंमानि तुइ बरन परे चिनि जे रुंनक जत दिगेनो बरं जोंनो बेलायखे जोंनो उंक्लगा खिगलाय रेखा आबनि कारनै जों निजिनि आबनि हनै सिम्बल न नाय जों बनि yang दिगे जों आगोखौ फायलाय ताबुसखाने 2018 जों जेसाकेबने चिनि 41 नम्बरनि सिन्धु कुमार जमातियान जों भोट विपुल भोट जों बन फास्ट खालायनाय बाहाय चंग ताकलाय विधानसभा चंग मारिओ हाइकाबा एसेम्बली इलेक्शन 2018 नो যদি ইয়াকসি বদল করাইয়ে হাইকাবা সিপিএম বদল সরকারনি করাইয়ে যদি বিজেপি তাই আইপিএফটি জুত সরকার যদি অংখাঙ্কে তি প্রাসানি বাগै হাইকাবা চিনি বাগै হামক্রাই দ ফাইनो नों तामो वानसो गाबनो आं तो खरकसा चाकरि खालायनाय बरक आं निजे वानसोगो जे ओबिसिङो जों जतनो समाज न तयै जों जुक्ति नायलाय जदि याके तो आगामी 5 বছর जों स्लायनानै चिनि कैसा लामा दङ तबे आं आशा खालायो जे चिनि जे ताबो बुसखाङो तंनाय रक जतनो बखानि कष्ट दुखनो तयै कक सालायनाय जों बरं चिनि ककनो मानिनानै आं आनि बुखावान समाव বিশ্বাস दंता पाइथागो ताबो नरक तो साइमानो परिवर्तन नंनाय हिनि नाव खाव वानसुइ दंखाना हाके माने बसक % जे पाइनायनो जे सरकार पाल्टावनायनो नों खाव वानसुक जाक जनो साइदो मानाव आनि मते तले एक्चुअली एग्जिक्युट जे नों माने जों तो जे डेली नायो इन्टरनेट रमदि 59 टोटल 59 बिसिङै 50% किसे ऊपर तंगनाय अब तो जुट जे पार्टी ता आईएनपीटी प्लस नि अबने जनता पार्टी नि आनि वानसुं मंगला रमदि
3-4% basing 3% chung agong nai ani moteta Chini khorang nai tong nai khajal nukurok norok khana kana jeng ang hainai chanmu jeng din phaisok bajak ompi amchayo ompi bazaro oro tam hinai oro IPFT tai BJP ni ongai bachai tongo Sindhu Chandra Jamatia tai yak sibodolni jeng joto saimana taklai hadda diong nai sudu BJP tai yak sibodol hai ka ba CPM ni bising CPM ni ongai oro yak sibodol bachai tongo Daniel Jamatia pur bo thangnai bisi kudungma joratei no bo oro ni MLA ongai tongmani hake oro Sindhu Kumar Jamatia Sindhu Chandra Jamatia tai Daniel Jamatia ni bising hadda haddi lorayong nai jeng omtiro no chini khorang ni bising tin orang no punui tong nai tai jeng joto saimano tai salini yak ulono tamong nai chini hasteo Bidhan Sabha chongmari hai ka ba assembly election 18 tariko 18 February wo ongi tong abo a salno khobai jeng election counting jorate jeng norok no update sri tong nai chini khorang ni bising ti aun bai norok nai tong di chini khorang norok loge tongo seat koloi cameraman Molin Debar Mumbai chini khorang